Naimbag nagsapa Pilipinas at tuyong dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Adaman ti kabarbaro a kaso ti monkeypox anailista iti Baguio City. Manarimaan ti panagpaimbag dagiti masaknan bayat ang manarimaan ti panakatuntun dagiti nakapula-pulda. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Indagadag ti City Health Services Office iti publiko, iti doble a panaganadda. Kalpasan na kinumpirma ti City Health Services Office ti duwa a baro a kaso ti monkeypox a nailista iti syudad ti Baguio. Agtawan ti 20 ket maysa a lalaki ken babae ti nagpositibo iti virus a clade 2. Nabalakadan ti duwa nga individual nga ag-isolate iti pagtaenganda aging gainton February 16 ken February 14. Mangipat patungpal ti opisina iti contract tracing. While we are having MPACs, intentionally, you have to inspect your partner. Ay, talaga? Na dati hindi mo ginagawa. Ngayon medyo, oops, titignan ko na nga yung partner ko. Nakarecover matan ti duwa nga individual nga imunan a naapektaran iti MPACs iti Enero. Kabayatan na gaputa close contact ti may sa arason ang maiwaras iti nasao a sakit. Nang ipaulog da iti advisory kadagiti business establishment nga adaan iti serbisyo may naik iti skin to skin contact kas iti panagmasahe ken dagiti night workers kadagiti balay pagraragsakan. We gave the same advisory for the night establishments. They are all given the same advisory as the other contact establishment, contact people, contact service na tinatawag natin. Malaksid iti safety protocols a kasapulan nga aramidan ti publiko. Inyunay-unay ti CHSO ang masapul nga agbalin nga intentional ti panagkita iti partner sakbay ang maadaan iti sex contact. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adamag pinasingkagan dagiti panakabagiti na duma-duma nga ahensya ti gobyerno ken sektor ti kagimungan ti maysa a Solidarity PAC para iti nakapya a basing kawol iti probinsya ti Abra. Anti-Apple campaign ti DSWD na ipaganatget. Damag Cordillera isang bayan ni Christian Alistair Tubadeza ti PIA Abra. Impaganet-get ti Comelec Abra ti kinapateg ti pannakita ko naynay dagiti ahensya ti gobyerno tapno maisyerto iti natalged usto na inkalintegan ken naurnos nga eleksyon babaen iti naangay a Solidarity PAC signing di Camp 1 Villamor. Paset daytoy iti panagsagana iti mapasungadan at 2025 national and local elections. We apply the so-called whole of government approach. So buong bureaucracy ng Pilipinas ang magtatrabaho para sa eleksyon, hindi lang ang COMELEC. That's why the Commission in Bank itself has promulgated resolutions deputizing not only the PNP, not only the Philippine Army, not only the Philippine Coast Guard, but also some agencies, some departments in the executive branch, including GOCCs and GFIs. Impeksan na pa'y dagiti akem dagiti na duma-duma a partners ken stakeholders may papan iti manpower, logistics, komunikasyon ken linak ken talna. Ilawlawag met ni Abra Provincial Police Office Director Police Colonel Gilbert Fatiig at ti Solidarity PAC signing ket maysa nga aramid ang mangipakita ti panagkaykaysa dagiti ahensya ken kaming ti gobyerno may raman dagiti na duma-duma a sektor iti kagimungan. Bayat tinaangay a commitment signing impaganet-get met ni DSWD Cordillera Regional Director Maria Katbangan Aplaten ti anti-Apple campaign nga daan naganwat amang protector dagiti social welfare programs manipud kadagiti politiko. The Department of Social Welfare and Development in the Philippines launched this anti-Apple campaign to address the issues of politicians or their supporters using government programs and resources for personal gain, especially during election periods. Pinasitan pa dito iti 24th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Wilfredo Panes, DILG Abra Provincial Director Christopher Dave Alvarez, NCIP Provincial Director Agnes Gabuat, ken faith-based leaders. Manipod dito Abra, Christian Alistair Guzman Tubadesa iti PIA Cordillera para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na imbag ngaldaw.